नमस्कार सांग मैंने मु रश्मि आपण मान को स्वागत करछि आम YouTube चैनल स्टडी गाइड ओडिया को। आज आम डीसी 1 रो वॉल्यूम 1 रे थिबा गोटे वन शॉट रिवीजन करबा। या पूर्व ही गोटे वन शॉट रिवीजन करि सारछि जोटा कि पार्ट 1 थिला वॉल्यूम 1 रो। आज पार्ट 2 करबा। वॉल्यूम 1 रो किछि चैप्टर रहि जाइतला तो ताकू रिलेटेडली वो पार्ट 2 करिछि। या परे भी रेगुलर आपनकर काली डीसी 1 रो वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 एमती आसीबो। आपण माने चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपनकर एग्जाम रे भलो स्कोर करिवार अछि तो चैनल को निहाती सब्सक्राइब करी हम सह जोड़ी जांतु। ठीक अछि, चलंतु हमरा क्लास स्टार्ट करिबा। मोर फर्स्ट क्वेश्चन अछि, what is defined as a system of symbols that stand for object relationship actions and feelings। वस्तु संपर्क कार्य एवं भावना पाई व्यवहृत प्रतीक गुड़िकर एक प्रणाली को कौन कहुए? को प्रणाली रे आम वस्तु संपर्क हो कि कार्य भावना ये को प्रणाली रे ये चार्टा कवर हो पार? गेस्चर्स, लैंग्वेज, म्यूजिक ना कांदिबा कोथरे प्रभाव हो पार? तो मन रखिबे एटा कोन हमर ऑप्शन नंबर बी जोटा कि लैंग्वेज रे हमर रिलेशनशिप भी हम प्रभावित पकेइबो। एक्शन आम जहाँ भी कार्य कर भाषा जहाँ कहते सेटा प्रभाव पकाए, फीलिंग्स भी प्रभाव पकाए, आ कौन वस्तु पर भी प्रभाव पकाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तापर क्वेश्चन नंबर 2 अछि, हाउ मेनी सेंटेंसेस कैन ह्यूमन प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द क्रिएटिव नेचर ऑफ स्पीच। वक्तव्यर सृजनशील प्रकृति अनुसार मनुष्य केते वाक्य गठन कर परिबो? गोटे वर्ड आसले आपनकर क्रिएटिव। क्रिएटिव माने मनुष्य कोन से गोटे नूतन जिंस करिवो, माने से जहाँ भी थिंकिंग करछि तार भीतर किछि नूतनता थिबो। तो सेही जो ता सृजनशील प्रकृति अनुसार तो मन को जेते वाक्य आसीबो से गठन करि दे। तो सेमिति तार किछि लिमिट न थाए, तो सीमित संख्या नहीं। क्रिएटिविटी जहाँ मन को आसुथबो जो नूतनत्व आसुथबो सेटा से करि परिबो। ठीक 1000 नुआ एटा हला असीमित संख्या बा इनफाइनाइट नंबर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 अछि, व्हिच एरिया ऑफ द बॉडी is especially developed to help humans in acquiring language। भाषा शिक्षा करिबारे साहाय्य पाई शरीर केउं अंश विशेष भाव विकसित होइछि? हमर भाषा शिक्षा पाई शरीर को अंशटा विकसित होइछि? फुसफुस। फुसफुस आपण समस्त जानिते फुसफुस हमर ब्रीथिंग पाई। ब्रेन ना स्टोमक ना हैंड्स? तो बहुत इजी क्वेश्चन। स्टोमक हमर कोन करे? डाइजेशन करे, सेटा तो हबो नै। आ रहिला हमर ब्रेन। ब्रेन हला मस्तिष्क ही हम भाषा विकास से साहाय्य करिथा। तो राइट आंसर हमर ऑप्शन नंबर बी। तबे क्वेश्चन नंबर 4 अछि, व्हाट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ए चाइल्ड। शिशु द्वारा व्यवहृत जोगाजोगर सर्वप्रथम रूप कोन? प्रथमे शिशुटी जोगाजोग करिया पे से कोन यूज करे? क्विंग करथाय ना बाबलिंग करे ना पॉइंटिंग निर्देश करे? तो मन रखिए प्रथमे शिशुटी कौन करना क्राइंग करे। कहीं शिशुटी फास्ट किसी भाषा शिखी न था, जानि न था, से फास्ट कांदिबो। ताको जहाँ भी किछि कहबार अछि तो से फास्ट कांदिले हमें जानि परिबा जे तार शिशुर किछि डिमांड अछि कि ताको भोक लागिलानि कि सुस्त लागिलानि एटा जानि परिबा। तो फास्ट से कांदी थाए, तापरे तार कौन करे ना क्विंग शब्द करे। आ ए जो क्विंग शब्दटा करे से केबे करे? से क्विंग शब्दटा तो क्विंग टा केबे स्टार्ट हुए? क्विंग टा हमर 1 रु 2 मंथ बेले को स्टार्ट हुए। आ क्विंग रे कौन हुए ना पिलाटी कौन करे? भावेल शब्द यूज करे। ठीक अछि, तो क्विंग टा 1 रु 2 मास बेले को स्टार्ट हुए। आ बाबलिंग, बाबलिंग माने पिलाटी जो बा 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 दा 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 मा मा एंती जो वर्ड कहे दीटा दीटा लेटर को जोड़ी की जो बार बार रिपीट करे तो सेटा को हम कोन कहे? बाबलिंग। आ सेटा केबे स्टार्ट हुए? 6 टू 10 मंथ। वेरी इंपोर्टेंट, एवडा एग्जाम में पकाए केते मास बेले को क्विंग स्टार्ट हुए, केते मास बेले को बाबलिंग स्टार्ट हुए। तो मन देकी सुनिथिबे। Question number 5 अछि, at what age do babies typically begin at make vowel like o sound known as twing? ऑलरेडी मु कहि सारी आ क्विंग साउंड टा एमिति जे भावेल बडा ओ पिला मन करन से साउंड टा जो से करे से केते बयस रे करिबा आरंभ करନ୍ତି। बात जन्म समय नहीं, जन्म समय पिला सेगुडा शिखि न था। जन्म समय से फर्स्ट कांदे 6 मास बेले को नो 1 वर्ष बेले को नो से 1 मंथ बेले गोटे मास हो गले से एमिति साउंड करिवो। तो फर्स्ट क्राइंग देन क्विंग तापरे बाबलिंग स्टेज ता मन रखिथिबे। तापरे क्वेश्चन नंबर 6 अछि, between which month does an infant typically begin to babble repeating syllables like da da?
ଦେଇଛି କେଉଁ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସାଧାରଣତଃ ବାବ୍ଲିଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱର ଯେପରିକି ଦା 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 କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିକି ଆସିଲିଣି, ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଆନ୍ସର କୁହନ୍ତୁ ୟାର କଣ ହବ ବାବ୍ଲିଂ ର। 1 ରୁ 2 ମାସ ବେଳକୁ ତାର କଣ ହୁଏ, କୁଇଂ ହୁଏ। 3 ରୁ 4 ମାସ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ 6 ରୁ 10 ମାସ ବେଳକୁ ତାର ବାବ୍ଲିଂ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। Question number 7 ଅଛି when does a child usually utter their first word that consistency refer to a specific object or person? ଶିଶୁଟିଏ ସାଧାରଣତଃ କେବେ ତାର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କୁହେ ଯାହା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରେ। କେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ କୁହେ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ କେବେ କୁହେ? 4 ମାସ ବେଳକୁ, 6 ମାସ ବେଳକୁ, ନା ଆରାଉଣ୍ଡ ହିଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଥଡେ, ନା 2 ଇୟର୍ସ 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ। 2 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ କଥା କହିବା ଶିଖି ଯାଇଥିବ, ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେ କେବେ ଆମର କୁହେ, ଯୋଉ ଆରାଉଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାର୍ଥଡେ, ତାର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ଦିବସ ମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଶିଶୁଟି କଣ କୁହେ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କୁହେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି what is the process where one partner speaks while other listens? ସେ କହିଛି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବଦଳାନ୍ତି, ତାକୁ କଣ କହିବା? ଟାଇମ କହିବା, ନା ବାବ୍ଲିଂ କହିବା, ଟର୍ନ ଟେକିଂ କହିବା, ନା କୁଇଂ? ମାନେ ଜଣେ କହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିବା, ସେ କହିଲା ପରେ ଆମେ କହିବା, ଯୋଉ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଟର୍ନ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି, ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଟର୍ନ ଟେକିଂ ବୋଲି କହିବା, ନିଜ ପାଳି ପଡିଲେ କହିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9 ଅଛି how do caregivers typically modify their language when talking to infants? ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା? ୟୁଜ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ପୁରା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ବଡ ବଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା ଯେମିତି ଶିଶୁ ବୁଝିପାରିବନି, ନାହିଁ ଏମିତି ତ କରିବା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ୟୁଜ ଲଙ୍ଗ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଲମ୍ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବି ଶିଶୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କହିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ କଥା ହବା କ୍ଷୁଦ୍ର କଥା ହବା, ସରଳ ମାନେ ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା, ଯେମିତି ପିଲାଟି ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଛୋଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବା, ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ କହିବେ ଯେମିତି ଆମ କଥାଟା ତାକୁ ମଧୁର ଟାଇପ ର ଲାଗୁଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ବେଶୀ ହାର୍ଡ ଭଏସ ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ନାହିଁ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର 3। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 ଅଛି what role does language play in thinking? ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଭାଷାର ଭୂମିକା କଣ? ଚିନ୍ତା କରିବା ବେଳେ ଇଟ୍ ହାଜ नो ରୋଲ, ତାର କିଛି ରୋଲ ନଥାଏ। ଇଟ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟସ ଥିଙ୍କିଂ, ଏହା ବାଧା ଦିଏ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ। ଇଟ୍ ହେଲ୍ପସ ଇନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେବଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭାବିଥାନ୍ତି ନା, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆସିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ କହିବା। ତ ସେଇଟା ସେ ଆମର ଯୋଉ ଥଟ୍ ସେ କଣ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରେ, ସଜାଡେ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କିଏ କାମ କରେ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଥିଙ୍କିଂ ରେ ଏଇଟା ସେ କାମ କରେ। କୋଉ ୱାର୍ଡଟା ଆମେ କାହା ପରେ କହିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ସେ ସବୁକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କିଏ କରେ, ଆମର ଥିଙ୍କିଂ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11 ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଭାଷା ବିକାଶ ବିଷୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଲୋଜ ଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ସେ କହିଛି ଭାଷା ବିକାଶ ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମିକ କ୍ରମ ଅନୁସରଣ କରେ। ସେକେଣ୍ଡ କହିଛି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ବିନା ଶିଶୁମାନେ କେବଳ ଜୈବିକ କାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷା ଶିଖନ୍ତି। ମାନେ ପିଲାଟି ପରିବେଶରୁ କିଛି ପାଉନି କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜୈବିକ ଯୋଗୁ ଭାଷା ଶିଖିଯିବ, ନାହିଁ। ପିଲାଟି ଶୁଣୁଛି ବୋଲି ଭାଷା କେମିତି ଶିଖୁଛି? ପିଲାଟି ଅନ୍ୟ ପାଖରୁ ଶୁଣୁଛି ସେ କଥା, ଓଡିଆ ଭାଷା। ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ତାଙ୍କ ଘରେ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଭାଷାଟା ଶୁଣୁଛି ବୋଲି ଶିଖୁଛି। ସେ ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ନ ପାଇବ ସେ କହିପାରିବ? କହିପାରିବ ନାଇଁ। ତ ଏଟା କଣ ହବ? ଅପସନ ନମ୍ବର 2 ତ ଭୁଲ ହବ। ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର 1, ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପାଟର୍ନ ଫଲୋ କରେ। ଯୋଉ ବୟସରେ ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବା କଥା ହବ। ହଁ, କେତେ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ Question number 12 regarding the early communication of infants. ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ newborns can discriminate their mother's voice from other voices in the first week. ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଶିଶୁଟି କଣ କରେ, ତାର ମଦର ଭଏସ କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱର ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି। Infants cannot understand any words or gestures until they speak their first word. ପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁମାନେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ନାଇଁ, ପିଲାଟି ବୁଝିପାରେ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସେ ବୁଝିପାରେନି।
तो एटा कौन हम सिर्फ प्रथम सप्ताह बेलू से जानी नब कोटा ता मां भॉइस कोटा अन्य रूपर भॉइस ठीक अछि तो या राइट आंसर कौन हम कोंतु या राइट आंसर हबो हमर ऑप्शन नंबर ए जोटा कि ओनली वन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 is about the relationship between thinking and language चिंताधारा एवं भाषा मध्य संपर्क चिंताधारा कौन जो हमें मस्तिष्क रे भाबुछु भाषा माने जो हमें प्रकाश करू तो एटा ही फरक thinking is present even when there is no language thinking ता जति language में न थाए हमें thinking करि परिबे development of thinking also influence the development of language चिंताधारा विकास मध्य भाषा विकास को प्रभावित करे तो ये राइट आंसर कौन होबो कोंतु अब ऑप्शन नंबर सी जोड़े कि both one out two correct development of thinking also influence the development of language हम thinking विचार जते भले होबो हम language रो भी सेते development होबो तापर क्वेश्चन नंबर 14 को जिबा 14 देछि which system consists of symbols that stand for particular objects relationship actions and feeling केउ प्रणाली रे प्रतीक रही थाए जहां वस्तु संपर्क भावना को सूचित करिवारे सहायता करे तो एटा को प्रणाली भाषा Question number 15 अछि human speech is considered creative because मानव मंतव्य को सृजनशील बोली कहा जाए काहे के सृजनशील कहा जाए काहे के ना यूज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ कॉल्स केवल सीमित संख्यक ध्वनि हम व्यवहार करू सेटପାଇଁ कहा जाए ना प्रोड्यूस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंस हम असीमित संख्यक वाक्य गठन कर पारू ना जा सुनु ताहा दरकार देखो इनफैक्ट से कोई कंसीडर क्रिएटिविटी काहे कहै छै ना मानव समाज कोन करे ना जत्ते मन तार सेते से कोन कर पारियो क्रिएटिव थिंकिंग करि पाइबो ठीक अछि आउ सेते वाक्य गठन कर पारे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी specialized areas are there in the human brain concerned with speech से ଦେଇଛି ଆମ ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କଥା କହିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କେତେଟା ବିଶେଷଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କଥା କହିବା ସହିତ ଆମର କେତେଟା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ନା ତିନିଟି ତ ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କଣ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରନ୍ତି थिंकिंग करती तो सेटा गोटे प्रोसेस सेकंड तापर हम कोन कोंती स्पीच दियंती तो सेटा गोटे आउट प्रोसेस तो हमर केतेटी प्रोसेस टोटल हमर दुईटी प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 17 अछि व्हाट इज द अर्लीएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय एन इन्फेंट जने शिशु द्वारा व्यवहृत जोगाजोगर सर्वप्रथम रूप कोन प्रथम शिशु जोगाजोग पई कोन व्यवहार करे तो पढ़ी के आछंती केवल बुले के पछाची तो एटा क्राइंग at what age uh, at what age do babies typically begin the cooing stage तो पचारछि साधारणतः केउ बयस रे कुई अवस्था से आरंभ करନ୍ତି पिलाटी कोन करे कुइंग स्टेज को जाबे कुइंग सेठी पचला कोन उ साउंड कुए भावल साउंड्स उ कुए एठी से कहछि कुइंग तो दीटा जाकर अर्थ एका कुइंग साउंड से केबे स्टार्ट करे अराउंड 1 मंथ रे स्टार्ट करे तापर देछि repeating syllables like da 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 mama is known as से जो पिलाटी कोन करे ना ए जो da 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 कहता है मामा मा कहता है सेटा माने कोन करे कुइंग कहता नहीं कुइंग रे से कुइंग ओ शब्द कहता है तो एटा हमनी क्राइंग तो कांदिबा फास्ट वर्ड तो अलग एटा कोन हबो हमर बाबलिंग तो समस्त लेखि के देबै सती या पूर्व मु टिके कहि के असले बाबलिंग को एज रे देखा जाय कुइंग को एज रे देखा जाय आ ता फास्ट वर्ड पिलाटा को मास बेले को जाय कोटा को मास बेले को कहे पिलाटा समस्त कमेंट बॉक्स रे टिके लिखि देबे तापर क्वेश्चन नंबर 20 अछि when does a child usually utter the first word consistency referring to one object शिशुटी साधारणतः केबे क्रमागत भाबरे एक वस्तु को सूचित करूवा तार प्रथम शब्द पे माने तार वस्तु को सूचित करूवा से प्रथम शब्दटा से केबे कुहे से गुडे पढी के आस्तिले से कोन प्रथम शब्द केबे कुहे प्रथम बर्थडे बेलू से सही कथा से गुडे वस्तु को सूचित कला वाला शब्द केबे कुहे प्रथम जन्मदिन पाखापाखि कहिथे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि भविष्यत रे पर समस्त सामाजिक पारस्परिक क्रिया एवं संग्लापर भित्तिभूमि अति छोट शिशु मानक ठारे केउ रूप देखा जाय देखंतु
सेम क्वेश्चन हमें पढ़ी के आसले किंतु क्वेश्चन बुले की देछि भविष्य में समस्त सामाजिक पारस्परिक क्रिया आ संलापर भित्तिभूमि माने भविष्य में शिशुटी जो समस्त सहित पारस्परिक क्रिया करि परिबो संलाप कथावार्ता आदान करि परिबो सेटा छोट पिला मानक भितर को रूप रे देखा जाय फर्स्ट क्राउलिंग माने गुरुंडिले आमे जानिबा ना पाळी करी कहबा ना निर्देश करबा ना चित्रांकन से कोन करे पिला माने पाळी करी कहबा सिखिले आमे जानि आछि तार गुटे सोसाइटी पई से गुटे भलो रूल रेगुलेशन आगो पई जानुछि क्वेश्चन नंबर 22 अछि an infant single word utterance saying bottle often do what जणे शिशु गोटे शब्दर वक्तव्य जेमिति शिशुटी कोन कहछि बोतल एहा केउ कार्य करथा ए सिंगल लेटर an entire sentence ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ना ए लॉन्ग स्टोरी ना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो कौन करथे पिलाडी जेतेबेले बोतल कहूची तो सेटा की कार्य करथाय देखंतु पिला जेतेबेले कथा कहूची फास्ट वर्ड गोटे कहूची से पूरा सेंटेंस सेतेबेले कहि पारनी किंतु से बोतल कहूची माने आमे जानि परछन जे से बोतल मांगुची पानी बोतल से हमको मांगुची कि क्षीर मांगुची कि जहां भी से बोतल ते मांगुची ता माने आमे तार गोटे वर्ड रो हम सेंटेंस बुझ परछन तो सेटा हमर कोन बुझा पड़े गोटे एंटायर सेंटेंस बुझा पड़े सेंटेंस न कहले भी हम सेंटेंस रो बुझ पारु से क्वेश्चन कहला हाउ डज केयर गिवर्स मॉडिफाई देयर स्पीच व्हेन टॉकिंग टू इन्फेंट्स शिशु मानक सह कथावार्ता समय रे जत्नता व्यक्ति माने सेमान कथा को किपरि परिवर्तन करंती लंबा जटिल वाक्य व्यवहार करंती बहुत शीघ्र कथा होती क्षुद्र सरल वाक्य व्यवहार करी एवं अतिरंजित भावे कहंती केवल सांकेतिक देखो एटा कोन करे क्षुद्र माने शॉर्ट सेंटेंस यूज करंती सिंपल यूज करंती एग्जैगरेट यूज करंती एग्जैगरेट वर्ड ता माने एग्जैगरेट वर्ड माने जो शब्दटा कहिले पिला मानक प्रोत्साहन मिलुथो पिला मानक मधुर लागुथो सुनिबा को सेटा तापर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स निम्नलिखित विवृत्ति गुडी को विचार करंतु प्रथम स्टेटमेंट ए देछि एवरी नॉर्मल चाइल्ड learns the basic their native language within the first 3 to 4 months 4 years without being especially taught प्रत्येक साधारण शिशु विशेष भाव शिक्षा न पाई प्रथम 3-4 वर्ष मध्य मातृभाषा कौशल जिते पिलाटी भाषा शिखे आम भाषा शिखा पड़ेनि पिलाटी एमती शुणी शुणी मन रखी रखी कुइंग कर बाबलिंग कर कथा कहू 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 से अभ्यास शिखिज से शिखिज तो आम शिखा पड़े ना से कौन करे ना प्रथम 3 ରୁ 4 वर्ष भीतर कथा कहना शिखि जाए तापर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैव नो रोल इन लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं पिलाटी तो लैंग्वेज टा सुनुची अन्य मानन पाखु सुनी कि ना अन्य मानन पाखु देखि कि ता कथा को नोटिस करी कि से सुनुची तो केमिति नाही जे एनवायरमेंटल फैक्टर परिवेश रो प्रभाव तो पकाए तो या राइट आंसर होबो ऑप्शन नंबर 8 जोटे कि कोड अछि स्टेटमेंट ए इज करेक्ट The question number 25 अछि regarding language and thought भाषा एवं चिंताधारा संपर्क करे statement A अछि thinking is present even when there is no language तो कुछ thinking टा present है जेतेबेले language भी न थाए हां language plays no role in organizing thoughts or concept formation एटा तो हबनी कि language रो कोनोसी प्रभाव पकाएनी कोनोसी concept formation ପାଇଁ language प्रभाव पकाए नहीं किंतु एटा प्रभाव पकाए तो से कहछि कोटा ठीक हबो यार मन रखिबे ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट तापर क्वेश्चन नंबर 26 अछि रीडिंग इन्फेंट कॉम्प्रिहेंशन शिशुर बुझिबा शक्ति संपर्क रे अछि at any age a child can comprehend more language than he she can speak जेकोनसी बयस रे जणे शिशु कहबा अपेक्षा अधिक भाषा बुझी पारे ना infants rely only on words and ignore gestures or tone of voice माने पिलाटी कोन करे केवल शब्द पर निर्भर करते एवं अंगभंगी आउ स्वर को संपूर्ण अनदेखा करते तो ये राइट आंसर कौन हो कोंतु देखंतु ये राइट आंसर कौन हो शिशु कहबा अपेक्षा अधिक भाषा बुझी पारे तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट तापर क्वेश्चन नंबर 27 को जवाब 27 क्वेश्चन दे व्हाट इज द इमोशनल बॉन्ड called the forms between an infant and their primary caregiver
ଶିଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଠିତ ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କହିବା, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କହିବା, ନା ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଏନଜାଇଟି କହିବା, ନା ବିଶ୍ୱାସ କହିବା? ବନ୍ଧୁତା କହିବା, ଆସକ୍ତି କହିବା, ନା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ କହିବା, ନା ବିଶ୍ୱାସ କହିବା? ମନେ ରଖିବା, ଶିଶୁ ଆଉ ତାଙ୍କ କେୟାର ଗିଭର, ସେ ତାଙ୍କ ମା ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯତ୍ନକାରୀ ଯିଏ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଶିଶୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟା ଗଢି ଉଠେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କହିବା, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କହିବାନି। ଠିକ ଅଛି। Question number 28 ଅଛି, at what age does the social smiling at people typically emerge in infant? ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ସାମାଜିକ ହସ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିବା ସାଧାରଣତଃ କୋଉ ବୟସରେ ଦେଖାଯାଏ? ସାମାଜିକ ହସଟା ଯୋଉ ଦେଖାଯାଏ କୋଉ ବୟସରେ ଦେଖାଯାଏ? ଜନ୍ମ ସମୟ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁ ତ କାନ୍ଦିଥାଏ, ସେ ହସିବା ଶିଖି ନଥାଏ। 1 ମାସ ବେଳକୁ ନୁହେଁ, 1 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ନୁହେଁ, ସେଟା ପ୍ରାୟ 2.5 ମାସରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଶିଶୁଟି ହସିବା ଶିଖିଥାଏ, ତ ସେଥିରେ ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ ଦେଖାଯାଏ। Question number 29 ଅଛି, which form of speech used with infants is characterized by short sentences, simple words and nonsense sounds? ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟ, ସରଳ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଅର୍ଥହୀନ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର? ମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆମେ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି? ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ରହିଥିବ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ସେନ୍ସ ନଥିବ ସେ କଥାର, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଆଡଲ୍ଟ ଟକ୍ ତ ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଫର୍ମାଲ ସ୍ପିଚ୍ ନୁହଁ, ସାଇଲେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ବେବି ଟକ୍, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେମିତି କଥା ହେବା କଥା ଆମେ ସେମିତି କଥା ହବା, ଯେମିତି କଣ ହେଇକି ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ, ଖୁସି କଲା ଭଳିଆ ସେମିତି କଥା ହବା। Question number 30. Stranger anxiety reaches its peak between which month of an infant's life? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଆଂଜାଇଟି ଟା କେତେ ମାସ ବେଳକୁ ସେ କଣ ହୁଏ ନା, ତା ପିକ୍ ରେ ଥାଏ, ମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଥାଏ। ତ ସେଟା ଆମର କେତେ ଥାଏ? 8 ରୁ 12 ମାସ ବେଳକୁ ସର୍ବାଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଆଂଜାଇଟି। ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଆଂଜାଇଟି ମାନେ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ 8 ରୁ 12 ମାସ। ତାପରେ question number 31 ଅଛି, what is the primary way a newborn communicates their feelings and needs to survive? ଜଣେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆବଶ୍ୟକତା ଜଣାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ କଣ? ସ୍ମାଇଲିଂ, କାନ୍ଦିକି, ନବଜାତ ଶିଶୁ ମାନେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ, ପଏଣ୍ଟିଂ, ଇମିଟେସନ। ତ ନୂଆ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ସେ କାନ୍ଦିକି ତାର ମତାମତ ଜଣାଇବ। ତାପରେ question number 32 ଅଛି, at what distance can a newborn see things most clearly? Very important question, ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ଏଟା। ନବଜାତ ଶିଶୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବ, କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିପାରିବ? 2 ରୁ 4 ଇଞ୍ଚ, 8 ରୁ 10 ଇଞ୍ଚ, 15 ରୁ 20 ଇଞ୍ଚ, ନା 2 ରୁ 3 ଫୁଟ? ତ ମନେ ରଖିବା, ଏଟା 8 ରୁ 10 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାର ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ମାଙ୍କର ଫେସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ, ତାକୁ ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଆରାମସେ କଣ କରିପାରିବ? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ। Question number 33 ଅଛି, what are the two primary emotional states shown by an infant in the first year? ଜନ୍ମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ 2ଟି ଆବେଗିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ? ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍, ଭୟ ପ୍ରେମ ଦେଖାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଭୟ ପ୍ରେମ, ନା ଆଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ଜେଲସି, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଈର୍ଷା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଏତେ ଆସିନଥାଏ। ଡିଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅପରାଧ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ଭୟ ଭୟ ଏତେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ବେଳକୁ ଏତେ ଜାଣିନଥାଏ। ତାର ମେନଲି ସେ କଣ ଦେଖାଏ? ଆନନ୍ଦ ଆଉ କଷ୍ଟ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା କହିବ, ତାକୁ ଯିଏ ଅନେଇବ, ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ସେ ହସିବ। ତାକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଷ୍ଟ ହବ ସେ ଜଣେଇବ। ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଦୁଃଖ ଏଇ ଦିଟା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ବେଶୀ ଈର୍ଷା କରିବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବା, ସେ ସବୁ ଏତେ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। Question number 34 ଅଛି, which activity is considered the basis of all direct communication between a caregiver and an infant? ଶିଶୁ ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଗାଯୋଗର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ କାହାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଫିଡିଂ, ଖାଇବାକୁ ଦବା, ଆଇ ଟୁ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ରକିଂ, ନା ଚେଞ୍ଜିଂ ପୋଜେସ୍? ତ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆଇ ଟୁ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ। ଯୋଗାଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆମେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଆଖି ମିଶିବା ଦରକାର, ମାନେ ଆଇ ଟୁ ଆଇ କୋଅର୍ଡିନେସନ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ question number 35 ଅଛି, separation anxiety typically disappear between which? separation anxiety, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ separation anxiety ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ବେଳକୁ separation anxiety ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। କେତେ ମାସ ବେଳକୁ? 6 month ବେଳକୁ। ମାନେ ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ବାପା ମା କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ବାହାରକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ
ବାପା ମା ବୋଧେ ମୋତେ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ପଳେଇବେ, ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଭୟଟା ସାଧାରଣତଃ କୋଉ ବୟସରେ ଦୂର ହେଇଯାଏ, ମାନେ ସରିଯାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଟା ଆମର 6ରୁ 10 ମାସ ନା 10ରୁ 12ରୁ 18 ମାସ ଦେଖନ୍ତୁ 3ରୁ 4 ବର୍ଷ, 3ରୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲା ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ସିଏ ଆଉ ଏତେ କାନ୍ଦିବନି, ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ବାପା ମା କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ, 3-4 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଦୂର ହେଇଯାଏ। Question number 36. Research on daycare indicates that attending a crèche is not harmful. ଡେ କେୟାର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଗବେଷଣାରେ ସୂଚାଏ ଯେ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯିବା କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ ଯଦି the child stays there for 24 hours, ଶିଶୁ ସେଠାରେ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ରହିଥିବ ନା the quality of care is good, ଯଦି ଯତ୍ନରେ ଗୁଣବତ୍ତା ଭଲ ଥାଏ ନା ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶିଶୁ ନଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ତ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଦଉଛି ନା, ବ୍ୟକ୍ତି ଯତ୍ନରତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଯତ୍ନର ଗୁଣବତ୍ତା ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଶିଶୁ ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ଡେ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ଶିଶୁକୁ ପଠେଇବା କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ତ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 37 ପଢିବା। 37 ଅଛି what is the primary characteristics of a sensitive caregiver according to the sources। ଉତ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ? ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ, ଯେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇଥିବ ସେ ଗୋଟେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସରଣ କରିବ। being responsible to the children's feeling and cues, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାବନା ଆଉ ସଂକେତ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହବା। ନା comparing children with each other, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ ତୁଳନା କରିବା। ନା buying the most expensive toy, ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଖେଳନା ଖେଳିବା। ତ ସେଟା କଣ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯିଏ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରତି କଣ ହବା, ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହବା। Question number 38 ଅଛି ଯୋଉଟା କି which attitude involves being willing to change one's plan of work to suit children's interest। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ବଦଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା କେଉଁ ମନୋଭାବ ସହ ଜଡିତ? କୋଉ ମନୋଭାବଟା ଦର୍ଶାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରୁଟିନ ବନେଇବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା, ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା। ତ ସେଟା କୋଉ ମନୋଭାବ? ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ପ୍ରକୃତ ଶୃଙ୍ଖଳା। ମନେ ରଖିବେ ଅଥରିଟି ଆମେ ଦେଖେଇବାନି, ଅଥରିଟି ଦେଖେଇଲେ ଆମେ କଣ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କରିବାନି, ଆମ ମତ ଅନୁସାରେ କରିବା। ଡିସିପ୍ଲିନ ବେଶୀ ନୁହଁ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ହିସାବରେ ପଢିବା। ତ ଯେହେତୁ ଏଟା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର, ପିଲା ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା। ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। Question number 39 ଦେଇଛି why should toys for infants be big enough in size। ସେ କହିଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ଆକାରର ହେବା ଦରକାର। To take them look attractive, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। To make them easier to break, ସେପରି ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ନା ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଯେମିତି ସେଟା କଣ ଆକର୍ଷଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେ। Question number 40. At what distance can infants see object most clearly in the early month? ପ୍ରାଥମିକ ମାସ ବେଳକୁ ପିଲାଟି କୋଉଠି ରହିକି କେତେ ଦୂରତାରେ ବସ୍ତୁର ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରେ? 1 ଇଞ୍ଚ, 1 ଫୁଟ, ନା 5 ଫୁଟ, ନା 10 ଫୁଟ? ମନେ ରଖିବେ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ? 1 ଫୁଟ ଦୂରତାରୁ ସେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିପାରିବ। Question number 41 ଅଛି why is it important that the pens used for infant toys are non-toxic? ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳନା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ ଅଣବିଷାକ୍ତ ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି? ଅଣବିଷାକ୍ତ ହେଲେ ସେଟା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନା, କାହିଁକି ଶିଶୁମାନେ ଖେଳନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। To keep the toys clean, ଖେଳନା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ରଖିବା। because infants tends to mouth object to make the color bright। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହବ କାରଣ ଶିଶୁମାନେ ପାଟିରେ ଜିନିଷ ପୁରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଣବିଷାକ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଗଲେ ବି ସେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି। Question number 42 ଅଛି to prevent falls, where should an infant of 5 or 6 months be left when alone for a while? ପଡିଯିବା ରୋକିବା ପାଇଁ 5 କିମ୍ବା 6 ମାସର ଶିଶୁକୁ କିଛି ସମୟ ଏକାକୀ ଛାଡିବା ବେଳେ କେଉଁଠାରେ ଶୁଆଇବା ଉଚିତ? ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଏକୁଟିଆ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ରଖିବା? ଗୋଟେ ହାଇ ବେଡରେ ରଖିବା, ନା ସୋଫା ଉପରେ, ନା ଦଉଡ଼ିରେ, ନା ଟେବୁଲ? ଏଠି ସୋଫା ଉପରେ ରଖିବା ସେଫ୍ ହବ। Question number 43 ଦେଇଛି what is recommended for caregivers to do when an infant makes gurgling or cooing sounds? ଜଣେ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ କୁଇଁ କୁଇଁ ଶବ୍ଦ କରେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ? ଯେତେବେଳେ ସେ
ସାଉଣ୍ଡ କରିବ ତା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ ସେ କଣ କରିବ ଟେଲ୍ ଦ ବେବି ଟୁ ବି ପିଲା ଚୁପ୍ ତୁ କିଛି ସାଉଣ୍ଡ କରନା ନା ଇଗ୍ନୋର ଦ ସାଉଣ୍ଡ ନା ଇମିଟେଟ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକରଣ ପିଲାଟି କୋଉ କୋଉ କରୁଥିବ ଆପଣ ବି ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାର ଭାଷାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। Question 45 ଦେଇଛି being child centered in caregiving means that activities are based on ଯତ୍ନ ନେବାରେ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବାର ଅର୍ଥ କଣ ତ ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ ଶିଶୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିବ ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଆଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ। Question number 46 is why should a caregiver not stop a child's play just because it makes the place untidy? ଜାଗାଟି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ବୋଲି ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ଶିଶୁ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? କିଛି କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏମିତି ଥିବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଘର କଣ ହେଇଯିବ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ମଇଳା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଦେବେନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ। ପିଲା ଯେତେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବ ଯେତେ ଖେଳିବ ସେ ସେତେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବ ତା ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ ସେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। Because cleaning is child's job, because exploration and fun are more valuable, ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ ନୁହେଁ ଖେଳଣା ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ନୁହେଁ ଖେଳଣା ଭାଙ୍ଗେ କିନ୍ତୁ କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପିଲାଟି ଯେତେ ଖେଳିବ ସେ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବ। Question number 47 ଅଛି statement based question. Consider the following statement. A sensitive caregiver understands that each child is unique and has a distinct personality. ମାନେ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ହଁ ନିହାତି ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ତୁଳନା ନାହିଁ କେବେ ବି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ନାହିଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ ନମ୍ବର 1 ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ଆଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ B ଟା ଭୁଲ ଅଛି। Question number 48 ଅଛି consider the following statements. Statement A ଅଛି household items like bottle, cap, cardboard, boxes can be used to make attractive safe play objects. ଯେମିତି ବୋତଲ ଠିପି ହେଲା କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବାକ୍ସ ହେଲା ଘରୋଇ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇଥିରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଖେଳଣା କରିପାରିବା ହଁ କରିପାରିବା ଠିପି କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବାକ୍ସ ଏଇଟା କରିହବ। ତାପରେ ହେଲା toys of infants must be expensive both may ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଖେଳଣା ଖେଳିପାରିବେନି ତ ଘରେ ଯୋଉ ସାମାନ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଖେଳଣା ବନେଇ ପାରିବା। Question number 49 ଅଛି consider the following statements. Statement A ଅଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଦଳି ଉପରେ ଝୁଲାଇବା ଉଚିତ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଏଠି? ତାପରେ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେମାନଙ୍କର ଡାହାଣ କିମ୍ବା ବାମକୁ ଦେଖନ୍ତି ନିହାତି ନବଜାତ ଶିଶୁମାନେ ମୁଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ହଲଚଲ ହଉଥାଏ କାହିଁକି ହୁଏ ଆମେ ପଢିକି ଆସିଛନ୍ତି ହେଡ୍ ଟୁ ଟୋ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ବାମ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ B ଇଜ କରେକ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି ତାପରେ क्वेश्चन नंबर 50 को ଯିବା क्वेश्चन नंबर 50 ଅଛି what is the term for the mental process of knowing including aspects such as awareness, perception, reasoning and judgment. ସେ କହିଛି ଜାଣିବାର ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ସଚେତନତା ଅନୁଭୂତି ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବିଚାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ସଚେତନ ଯାଉଛି ଅନୁଭୂତି ଯାଉଛି ଯୁକ୍ତି ଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ସବୁ କଣ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ ରେ ଯାଉଛି ତ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ ମାନେ ଏଟା କଣ ହବ ଫିଜିକାଲ ହବ ନା କଗ୍ନିଟିଭ ହବ ନା ସୋସିଆଲ ହବ ନା ଇମୋସନାଲ ହବ ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇଟା ଆମର କଣ ହବ କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାପରେ क्वेश्चन नंबर 51 ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ 50ଟା क्वेश्चन କ୍ରସ କରିଗଲେଣି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ଫିଡବ୍ୟାକ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ତ क्वेश्चन नंबर 51 को ଯିବା क्वेश्चन नंबर 51 ଅଛି according to the Jean Piaget which stage of cognitive development occurs during infancy. ଜିନ୍ ପିଆଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଚାରଟା ଯୋଉ କହିଥିଲେ ସେ ଚାରଟା ଏଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ ଟା ଯୋଉଟା କି 0 to 2 years ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଷ୍ଟେଜ ଆମର କଣ 0 ରୁ 2 ବର୍ଷ। ତାପରେ क्वेश्चन नंबर 52 ଅଛି what is the understanding that objects continue to exist even when they cannot be seen or heard ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଦୃଷ୍ଟିମାନ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥାଏ ସେଇ ବୁଝାମଣାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ
ऑब्जेक्ट परमानेंस कह जाए, अहम केंद्रिकता कह जाए, कंजर्वेशन कह जाए ना अनुकरण कह जाए। देखो अनुकरण माने जेमती छोट पिला माने अन्य को देखिके अनुकरण करे, ताको बापा मां को भली ड्रेस पिंदिया, मां को भली सजे हेबा, एमती जो अनुकरण सेटा कह जाए इमिटेशन। कंजर्वेशन अलग, कंजर्वेशन माने पिलाटी जेते बेले जानिबो मोटा पतला धारणा, जेमती से गोटे असारिया वस्तु पिलाटी भाबुथुबो जे गोटे लंबा बोतल रे जेतिकी लंबा बोतल अधिक पानी अछि किंतु से जो ओसारिया छोट बोतल रे कोन अछि कम पानी अछि, तो सेटा हला कंजर्वेशन नियम, से संरक्षण जानि न थाए। ता गोटे इगोसेंट्रिज्म माने जोटा अहम केंद्रित, सेटा त आपण जानिथिबे। आ एटा हला से पछे केते बेले वस्तु गुडी को दृश्यमान न हले भी वस्तुर स्थायित्व, माने जेते बेले वस्तुटी पिला पाखर नुचे गले भी से जानि परिबे जे हां वस्तुटी अछि, एटी कोउडी अछि, बुझ परछंती। तो सेटा हला ऑब्जेक्ट परमानेंट। तापर क्वेश्चन नंबर 53 अछि, व्हेन a 7 month old infant searches for a toy that has been partially hidden, they are demonstrating beginning of। देखंतु माने से कोन करछि, जेते बेले गोटे 7 मासर शिशु आंशिक भाबे लुचि रहथि एक खेलना खोजे, ताहा कहार आरंभ को बुझाय। जेते बेले शिशुटी कोन होउछि ना आंशिक भाबे खेलनाटी ता पाखर थिला, किंतु खेलनाटी के आमे लुचाई दैछन, तेनु शिशुटी से खेलनाटी को खोजछन, माने तार सेति डेवलपमेंट हेई साइलानि, से खोजुछि जे खेलनाटा गला कुआडे। तो सेटा तन कोन से जानि परछि, तार ऑब्जेक्ट परमानेंट धीरे धीरे स्टार्टिंग होउछि 7 मासर छुआरे, बुझ परछंती। किंतु प्रथमे 0 to 2 years रे प्रथमे शिशुटी ऑब्जेक्ट परमानेंस जानि नथे, वस्तु स्थायित्व जानि नथे। आमे जदि ता पाखर किछि जिंस लुचै दवा, शिशुटी भाबे भी से वस्तु कुआडे पळेला, किंतु किछि दिन परे से धीरे धीरे कोन होला ऑब्जेक्ट परमानेंस जानि थाए, से सेंसरी मोटर स्टेज रे ही से जानि थाए। तापर क्वेश्चन नंबर 54 अछि, एट व्हाट एज डू इन्फेंट्स टिपिकली स्टार्ट टू इंटेंशनली रिपीट एक्शंस दैट प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग रिजल्ट लाइक साकिंग ए लेटर। शिशु माने साधारणतः केउं बयस रे कौतूहल पूर्ण फलाफल पाई उद्देश्यमूलक भावे कार्य करन, केते बयस रे से उद्देश्यमूलक काम करन, जानि सुनि काम करन। जेमति गोटे जिंस को झुमका को हल्लेले सेतु साउंड भारी, तो एटा को बयस रे गोटे मास बेले 4 ରୁ 8 मास बेले 2 वर्ष बेले को ना 5 वर्ष बेले। तो मन रखिबे एटा 4 ରୁ 8 मास बेले को शिशु जानि सुनि के से काम करथाय। तापर क्वेश्चन नंबर 55 अछि, द एबिलिटी टू कॉपी एन एक्शन ऑब्जर्व सम टाइम एगो इज नोन एज। किछि समय पूर्वरु देखिथिबा एक कार्य को नकल करिवार दक्षता को कोन कहै छै? सिंपल इमिटेशन सरल अनुकरण, ना डिफर्ड इमिटेशन, ना रिफ्लेक्स एक्शन, ना बाबलिंग। देखो बाबलिंग कोन आपण जानि चंदी, शिशुडी जेते बेले बा 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 डा 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 एमति कहबो। सरल अनुकरण माने जनक देखि के हमें अनुकरण करछन, तो सेटा सरल डायरेक्ट कले। किंतु डिफर्ड इमिटेशन माने विलंबित, आमे गोटे घटना धर देखिचंती टीवी रे देखिचंती एक्ट्रेस टे एमति करथिला, तो सेटा को हमें पछर के बहुत दिन परे आमे से अनुकरण सेई भला करूछंती, तो सेटा हला विलंबित अनुकरण, किछि समय पूर्वरु देखिथिबा घटना को हमें करिबा। क्वेश्चन नंबर 56 अछि, इन द सेंसरी मोटर स्टेज हाउ डू इन्फेंट्स प्राइमरली लर्न अबाउट देयर एनवायरनमेंट। संवेदीगतिक पर्याय शिशु माने मुख्यतः सेमानक परिवेश विषय किपरि शिखंती, बाय रीडिंग बुक्स बही पढ़िबा द्वारा शिखंती, ना थ्रू सेंस ऑफ एंड मोटर एक्टिविटीज इंद्रिय एवं शारीरिक कार्यकलाप माध्यम रे शिखंती, ना भाषण सुनिबा द्वारा शिखंती, ना बाय सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम, ना गणित समाधान करिबा द्वारा शिखंती। तो हमर जो 0 to 2 years हैला सेटा हला संवेदी कारक पर्याय, जोटा को सेंसरी मोटर स्टेज कहे। से पिल्लाटी कोन करना ता सेंस ऑर्गन यूज करे, आखि कान नाक हाथ एगुडा यूज करके से जा शिखे, तो इंद्रिय और शारीरिक कार्यकलाप माध्यम रे शिखे। तब क्वेश्चन नंबर 57 देछि, व्हाट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इन एन इन्फेंट। इन्फेंट कोन करे ना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करे, माने लक्ष्य निर्धारित व्यवहार करे। सेटा कोन एक्सीडेंट मूवमेंट हठात जोटा हे जाय, सेटा ना लक्ष्य निर्धारित माने कोन से जानि सुनि गोटे लक्ष्य पाइबा पई करूछि, तो परफॉर्मिंग एन एक्शन टू अचीव ए स्पेसिफिक रिजल्ट, गोटे निर्दिष्ट फलाफल पाइबा पई कार्य करिबा। तापर क्वेश्चन नंबर 58 अछि, अराउंड what age does an infant realize that they are separate person from others and objects। केते बयस बेलकु पिलाटी अनुभव करे जे से अन्य मानक ठारू किबा वस्तु ठारू सी गोटे अलगा, तो ता पूर्व से जान नथे, केते बेले से भाबे जे सी अलगा, से ता निज विषय केते बेले से जानि पारे। एट बार्थ बेलकु ना 18 ରୁ 24 मास बेलकु, ना 2 मास बेलकु, ना 6 मास, बार्थ बेलकु जानि पारे 2 मास 6 मास, ना 18 ରୁ 24 मास बेलकु सेटा जानि पारे। क्वेश्चन नंबर 59 अछि, which of the following is an example of a means and relationship। निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक उपाय लक्ष्य संपर्कर उदाहरण। स्नीजिंग छिंकिबा,
पुलिंग ए क्लॉथ टू रीच ए टॉय प्लेस्ड ऑन इट एक खेलना पाखरे पहुंचीबा पई ता तळे थिबा कपड़ा को टाणीबा ना क्लोजिंग आईज ना ड्रीमिंग स्वप्न देखिबा तो एटा कोन हबो पुलिंग ए क्लॉथ टू रीच ए टॉय प्लेस्ड ऑन इट एक खेलना पाखरे पहुंचीबा पई ता तळे थिबा कपड़ा को टाणीबा क्वेश्चन नंबर 60 अछि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अछि कोंतु कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंसी शिशु अवस्था रे जो ज्ञानात्मक विकास हुए सेता भीतर कोटा ठीक कोटा भूल कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल एंड सेंसरी एक्सपीरियंस शिशु अवस्था रे ज्ञानात्मक विकास शारीरिक एवं इंद्रिय अनुभूति ठार माने स्वतंत्र अलग अटे ना शिशु माने पृथ्वी को बुझिया पई सेमानकर विकसित होता गतिशील दक्षता तथा जिंस धरिबा गुरुंडिबा ए सब कार्य से करन तो कौन हे परिबो देखंतु से देछि शिशु अवस्था शारीरिक और इंद्रिय अनुभूति ठार स्वतंत्र ता नाही सेंसरी मोटर तो सेंसरी मोटर इंद्रिय अनुभूति स्वतंत्र केमिति हो सेंसरी मोटर तो संवेदी कारक पर्याय ना तो पिलाटी सेंस ऑर्गन यूज करे तो एटा स्वतंत्र हबो नाही से कोन करछि शिशु माने हां तांकर जो दक्षता आ से कोन जिंस धरिबा गुरुंडिबा ए सब जिंस करिके शिखन तो राइट हबो ऑप्शन बी टा ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट तापर क्वेश्चन नंबर 61 अछि ऑब्जेक्ट परमानेंस माने वस्तुर स्थायित्व कहि के आछले सेटा केबे विकसित होता है जन्म समय वस्तुर स्थायित्व विकसित हो नाही जन्म समय शिशु पाखरे यदि किछि जिंस लुचे देबा से जानि परिबोनी किछि मास पर्यंत तो ऑब्जेक्ट परमानेंस तार आसी न थाए तापर वस्तुर स्थायित्व विकास हवा पूर्व शिशु माने एपरि व्यवहार करंती जेमिति आखि आगुरु चली जाइथिबा वस्तुर अस्तित्व नाही आ वस्तुर हाँ ठीक अछि जे वस्तुर स्थायित्व विकास हवा पूर्व शिशु माने एमिति केमिति बिहेवियर करन जे जेमिति तांको आगर जो जिंसटा थिला सेटा तार अस्तित्व नाही से कोडे पळेला तो एटा ठीक अछि तो या राइट आंसर जे विबृति बी ठीक हबो स्टेटमेंट ए इज फुल तो स्टेटमेंट ए करेक्ट एटा हबनी तो एटा हबो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 62 अछि मेंटल रिप्रेजेंटेशन मानसिक प्रतिनिधित्व स्टेटमेंट ए अछि मेंटल रिप्रेजेंटेशन अलाउज ए चाइल्ड टू थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड people that are not present मानसिक प्रतिनिधित्व जने शिशु को अनुपस्थित थिबा वस्तु एवं व्यक्तिଙ୍କ विषय चिंता करिया पय अनुमति दिए हाँ दे पारे तापर मानसिक प्रतिनिधित्व विकास होछि एक गुरुत्वपूर्ण माइल खंटा जहा संवेदी गतिक पर्यायर शस्त्र को सूचित करे देखो से देछि मानसिक प्रतिनिधित्व जने शिशु को अनुपस्थित थिबा वस्तु विषय रे हाँ जते बडे मेंटल डेवलपमेंट हो जाए तो हम कोन जिंस अनुपस्थित थिले भी हम ता विषय चिंता करू ठीक अछि स्टेटमेंट बी देछि द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल रिप्रेजेंटेशन इज की माइलस्टोन दैट मार्क्स द एंड ऑफ द सेंसरी मेथड हाँ मानसिक प्रतिनिधित्व विकास होछि एक गुरुत्वपूर्ण होता जोटा संवेदी गतिक पर्यायर शेष देखो संवेदी गतिक पर्यायर तो शिशुटी 0 to 2 इयर्स थाए माने सेंसरी मोटर संवेदी कारक पर्यायर थाए सेतेबेले से मानसिक विकास तार हे से जानि पारेनी सब किंतु तापर तार मेंटल डेवलपमेंट ता अधिक हो जाए ठीक अछि तो दीटा जाक ठीक अछि तो या राइट आंसर उभय विवृति ठीक अछि ठीक अछि तापर क्वेश्चन नंबर 63 अछि what is the term for the mental process of knowing including aspects such as awareness perception reasoning and judgment जानिबार मानसिक प्रक्रिया जेउथरे सचेतनता अनुभूति युक्ति एवं विचार रहिछि ताको हमें कोन कहबा तो ताको हमें कोन कहबा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहबा तापर क्वेश्चन नंबर 65 को जिबा क्वेश्चन नंबर 65 देछि what is the main purpose of providing play activities to toddlers शिशु मानन को खेल कार्यकलाप जोगे देबार मुख्य उद्देश्य कोन to keep them busy all day सेमान को सारा दिन व्यस्त रखिबा पई to foster all round development पिला मानकर सर्वांगीन विकास को उत्साहित करिबा पई ना to prepare them for examination ताको परीक्षा पई प्रस्तुत करिया पई ना to reduce their energy तो मन रखिथे पिला मानकर सर्वांगीन विकास पई हमें खेल कार्यकरी करिबा तापर क्वेश्चन नंबर 66 अछि what activity helps a toddler learn the concept of up and down या भीतर को एक्टिविटी ता शिशु को ऊपर एवं तळ धारणा शिखिबारे सहाय्य करिवो क्लाइंबिंग स्टेप्स विथ सपोर्ट माने पाहाच चढ़िबा सेटा ना स्लीपिंग eating food ना listening stories तो मन रखिथिबे climbing steps with support question number 67 अछि what skill is developed when toddlers stack blocks one on top of another गोटे पर आ गोटे ब्लॉक रखिबा द्वारा शिशुर केउ दक्षता विकसित होए फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन
ପହଁରିବା ଦକ୍ଷତା, ପଢିବା ଦକ୍ଷତା, ଗୀତ ଗାଇବା। ତ ଏଇଟା କଣ ହବ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗତିଶୀଳ ଯୋଉଟା କି ଫାଇନ୍ motor development ହୁଏ। Which play material is best for developing creativity and imagination? ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ସର୍ବୋତ୍ତମ? ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇକ୍ କ୍ଲେ ଆଉ ବ୍ଲକ୍ସ। ମାନେ କୋଉଥିରେ ପିଲାର ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ପିଲା ଅଲଗା ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହବ, ତାର ସେତିକି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆସିବ କୋଉଥିରେ? କାଦୁଅ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପରି ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ବ୍ରୋକନ ଟଏସ୍, ଟେଲିଭିଜନ, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍। ତ ସେ କଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ କାଦୁଅ କ୍ଲେ ଏଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ନିଜେ କରିକି ନିଜେ କିଛି ତିଆରି କରିବ ନା, ତ ତାହେଲେ ତାର ଇମାଜିନେସନ ବୃଦ୍ଧି ହବ। Question number 79 ଅଛି when toddlers play with water they learn concepts related to। ଶିଶୁମାନେ ପାଣି ସହିତ ଖେଳିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଧାରଣାକୁ ଶିଖନ୍ତି? ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ପରିମାଣ ଏବଂ ମାତ୍ରା, ଇତିହାସ ନା ଜୋଗ୍ରାଫି ନା ବ୍ୟାକରଣ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। Question number 70 ଅଛି which activity encourages language development toddlers? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ଭାଷା ବିକାଶକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ? ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ଆଉ ବାକି DC1 ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ର ସେମିତି କିଛି ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ DC2 ର DC1 ର ଭଲ୍ୟୁମ୍ 2 କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଲାଷ୍ଟ ଆନ୍ସରଟା କଣ ହବ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଅପସନ କହିଦଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବା ନା keeping them silent, ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରଖିବା, making them sleep longer, ଅଧିକ ସମୟ ଶୁଆଇବା ନା avoiding interaction। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କ୍ଲାସ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାହା ବି ଜଣେଇବେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।